अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और रियाज मफ्तून साहब रोज़ाना की तरह मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज फिर हम कुछ सियासत के ऊपर बात करेंगे। हमारे मुल्क में कैसी सियासत चल रही है, क्या हालात हैं, आने वाला वक्त कैसे सियासी हालात ला रहा है, क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। जी रियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी रियाज साहब, बड़ी बहुत ज़्यादा हंगामा खेज तब्दीलियाँ आई हुई हैं, हैजानी कैफियत आ रही है। उसमें यहाँ आपको याद दिला दूँ, आपको याद होगा जब ये सियासी तहरीक शुरू हुई पीटीएम की, तो मैंने आपसे कहा था और नाजरीन से कहा था कि आराम से बैठ जाएं, कुछ नहीं होने वाला, ये सोडे का झाग है, उभार है और ये ख़त्म हो जाएगा। और वही हुआ। अच्छा, इसमें मेरी कोई बहुत ज़्यादा दानिशमंदी का दखल नहीं है। बात ये कि चूँकि मैंने पाकिस्तान में सियासी तहरीकात को देखा है और ख़ास तौर से इत्तेहादों को, तो इसलिए मैंने उस वसूख से कहा था। पाकिस्तान में कई सियासी इत्तेहाद बने, PNA थी भुट्टो साहब के ख़िलाफ़, PTM बनी, इससे पहले भी पाकिस्तान रेस्टोरेशन फॉर डेमोक्रेसी एक मूवमेंट चली जमहूरियत के लिए। सब का अंजाम यही हुआ, जब मुख्तलिफ़ुल ख़याल पार्टियाँ जमा हो जाती हैं तो सब अपने अपने एजेंडे पर होती हैं और फिर उसमें आखिर पे टूट फूट होती है। फिर बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में मैं आपको इंडिया श्रीलंका की भी मिसाल दे सकता हूँ, फिर हम कभी करेंगे। आज हम छोटी सी बात करेंगे, फिर इसे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि PPP क्यों अलग हुई PMLN से। PDM तो समझ लीजिए नाम है, असल में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। देखिए, बुनियादी फ़र्क ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी तहरीक और नज़रिए के तहत वजूद में है, और जब ये वजूद में आई तो सब पाकिस्तान में पूरी सियासी फ़िक्र जो थी दो हिस्सों में तकसीम थी, एंटी भुट्टो और प्रो भुट्टो। यानी ये किसी नज़रिए की बुनियाद पर थी, चाहे उससे इख्तलाफ करने वाले हों या इत्तेफाक। तो एक सियासी नज़रिए के तहत आई और सियासी उसके तहत एक नई पार्टी बनी जिसमें लोग शामिल हुए और वो बनी। और फिर PPP की तारीख़ सियासी जद्दोजहद की तारीख़ है, चाहे बेनज़ीर की आप जद्दोजहद देख लें, भुट्टो साहब की देख लें, उसके बाद देखें। लेकिन मुस्लिम लीग क्या है? मुस्लिम लीग उस वक्त तक नज़रियाती जमात थी जब तक पाकिस्तान नहीं बना था। पाकिस्तान बनने के बाद वो मुस्लिम लीग डिज़ोल्व हो गई, उसके बाद उसी मुस्लिम लीग में से मुख्तलिफ इधर उधर के टुकड़े निकलते रहे और उन्होंने अपने आप को मुस्लिम लीग का नाम दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग बहुत पॉपुलर जमात थी। लेकिन ये वो लोग थे जिनका ना कोई नज़रिया था, नाम लिया, उनकी कोई नज़रिया था ना, उनका कोई मंशूर था, कोई भी उसूली पॉलिटिक्स नहीं थी। इसलिए आप जितने भी सबसे ज़्यादा लोटे देखेंगे आप, वो मुस्लिम लीगी ही आपको नज़र आएंगे। वो चाहे वो कभी मुशर्रफ के साथ चले गए, कभी खाफ लीग, कभी नून लीग, कभी ज़िया लीग, मतलब एक जगह रुक के नहीं, एक जगह नहीं। सही। तो बुनियादी फ़र्क तो ये है, जब सियासी नज़रिए के बिना पर और सियासी जद्दोजहद की बिना पर कोई एक जमात वजूद में आई और उसकी तारीख़ भी हुई है, तो वो कभी भी मुस्लिम लीग के साथ नहीं चल सकती थी। ये वक्ती ज़रूरत थी जिसमें ये सब साथ मिले थे, और PDM का वजूद ही एक नज़रिए के तहत था और कोई नज़रिया नहीं था कि हुकूमत ख़त्म कर दो। अभी क्यों ख़त्म कर दो? आपने ख़ुद कहा कि सियासी हुकूमतों को रहने नहीं दिया जाता। मुस्लिम लीग ने तो खुद ही ख़त्म किए, तीन हुकूमतें, दो बेनज़ीर के दौर उनकी वजह से ख़त्म हुए, जो निजों को इन्होंने घर भिजवाया। तो ये जो PMLN है नवाज शरीफ की, ये तो पैराशूटर है सियासत में, जो ज़िया की तरफ से हम पर नाजिल कर दी गई, और ये आने के बाद से फिर रुपये का और ये सारा करप्शन शुरू हुआ। सही। तो इसलिए इनका तो कोई कंपैरिजन था नहीं, और ये पता था कि PPP कभी भी हमेशा सड़क की सियासत करेगी अवामी, लेकिन किसी मकसद के तहत। अब वो तो नहीं रही ना। नहीं, लेकिन देखिए एक ट्रेडिशन भी होती है, अभी भी PPP में बहुत सारे ऐसे लोग हैं नए आने वालों से क़तई नज़र, और कहा बहरहाल उनका एक माजी है। तो अभी भी यहाँ इख्तलाफ इसी बात पर हुआ कि PMLN का तो कोई स्टेक था ही नहीं, 3 सूबों में तो है ही नहीं, उसका कोई वजूद ही नहीं है, सिर्फ एक पंजाब में वजूद है उनका थोड़ा सा। सेनेट में भी उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन अब ना होने के बराबर, सेकंड बिगेस्ट पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी PPP है उस वक्त, और सिंध में उनकी हुकूमत भी है। हाँ जी। अब वही चाहते हैं कि सिंध की हुकूमत भी छोड़ दो, सेनेट के अपनी सीट्स भी छोड़ दें, कौमी असम्बली की सीट्स भी छोड़ दें, सड़क पर आ जाएं। फजल रहमान का कोई स्टेक नहीं है, अब इस्तीफे दो। अब आप ये देखिए, जो 11 जमातें हैं जिनमें से एक तो निकल गई पश्तून मूवमेंट, 10 रह गई, और 10 में से 5 जमातें वो हैं जिनका असेंबली में कोई रुकन ही नहीं है।
جماعت اہل حدیث ہے، جمعیت علماء نہیں پاکستان کوئی، ہے، ہاں، ان کا کوئی ہے ہی بالکل ہے ہی نہیں. نہیں. تو 5 جماعتیں تو رہ وہ گئی. پارٹیسپیٹ کس چیز پہ کر رہے تو ہیں؟ وہ صحیح. کس بات پہ، ان کا تو کوئی مقصد، وہ تو کہیں گے کہ آپ استعفے دو. کچھ بھی، ہاں. اب پی 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 نے دانشمندی کا ثبوت دیا اور ان کو ساتھ لے کر چلی، اور بڑا میں کہتا ہوں سیاسی کارڈز بہت اچھی طرح سے کھیلے. سیاست تو ہوتی یہ ہے نا، اس میں کوئی وفاداریاں مستقل تو ہوتی نہیں ہیں. تو انہوں نے بہت اچھی طرح سے کھیلے اور اپنے مقاصد حاصل کیے. اور اب آپ دیکھیے گا کہ ایک نئی تبدیلی کا آغاز، میں نے پہلے بھی کہا تھا جب سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوا، کہ ایک نئی تبدیلی شروع ہوئی اور بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آئیں گی. اس کا پہلا عمل شروع ہو چکا ہے، جس پر ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، کہ الیکٹورل جو سسٹم کی تبدیلی کا عمل، اس میں اپوزیشن پارٹیز اور سب کو بلایا گیا ہے. قومی اسمبلی کے اسپیکر نے لیٹرز بھی لکھے ہیں، اور پی 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 اس کا ساتھ دے گی. تو لیجسلیشن بھی بڑی آرام سے ہو جائے گی. اور پہلے بنیادی جو ہے کہ اس سسٹم کو، جو ہمارے پاس الیکٹورل سسٹم ہے، اس کو تو بہتر کیا جائے تاکہ دھاندلی کے الزام لگنا بند ہو، اسے جدید ماڈرنائز کیا جائے. اس کے علاوہ جیسا میں نے کہا تھا کہ ابھی آپ دیکھیے گا اور بہت کچھ ہوگا، اس لیے کہ اب پی ایم ایل این میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہوگا. ابھی یہ لانگ مارچ اگر کریں گے بھی تو کیسا لانگ مارچ ہوگا آپ دیکھ لیجئے گا. بغیر پی 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 کے تو ان کا لانگ مارچ، بالکل، ہاں. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے پاس مار کھانے والے کارکن نہیں ہیں. مارنے والے تو ہیں، پتھر مارنے والے بھی ہیں، ڈنڈے چلانے والے بھی، لیکن ڈنڈے کھانے والے نہیں ہیں. جبکہ پی 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 کے پاس جو کارکن ہے، جو جسے ہم جیالہ کہتے ہیں اور ان کو ہم پٹواری کہتے ہیں، برا سا لفظ ہے، تو یہ جو جیالے ہیں یہ ہر چیز کو برداشت کرنے کے لیے، یہ مار بھی کھا سکتے ہیں، بری طرح جیلوں میں بھی جا سکتے ہیں. جیسا زرداری صاحب نے کہا کہ میں نے اتنے عرصے جیل کاٹی ہے. نواز شریف نے کتنی جیل کاٹی ہے آپ مجھے بتائیے. یہ مریم صاحبہ جو ہے ضمانت پر پھر رہی ہیں، اور انہوں نے کتنی جیل کاٹی. انہوں نے تو پہلے بار جب مشرف نے ڈالا تو وہ تو رو رہے تھے کہ مجھے باہر بھیجو، مجھے مچھر کاٹتے ہیں. زرداری نے تو نہیں کہا، اس کی تو زبان بھی کاٹنے کی کوشش کی گئی تھی. اور وہ تو بختر بند گاڑی میں آتے تھے زرداری. یہ تو اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں عدالتوں میں تک. تو مطلب ہے کہ ہم سیاسی اختلاف کریں. دیکھیے میں کسی پارٹی کا، میں نے پہلے بھی کہا، میں کوئی ڈیڈ فالوور نہیں ہوں، نہ میں پی ٹی آئی کا حامی ہوں بہت زیادہ. جو جس کی بات ہے، جو اس کو دینی چاہیے، اس کا کریڈٹ آپ کو دینا چاہیے. تو زرداری نے تو جیل بھی کاٹی ہے، اس نے تو یہ مطالبہ نہیں کہا کہ مجھے مچھر کاٹتے ہیں. اور انہی کے دور میں گئے، نواز شریف کے دور میں گئے وہ جیل میں. ٹھیک ہے. تو ریاض صاحب اس بات کو بلکہ ہم آگے بڑھائیں گے تھوڑا سا، کیونکہ آگے ہمارے ملک کی سیاسی صورتحال کیا ہونے والی ہے، کیا کیا چینجز آنے والے ہیں، اس بات کو ہم اگلے پروگرام میں بھی ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ ریاض صاحب آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا. ایک چھوٹے سے بریک لوں گی یہاں پہ، اس کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. اپنا پاکستان میں ہمارے ساتھ رہیے.